जिंदगी में कभी मिस नहीं करेंगे कि आप लोगों को साथ मौजूद मिलने का हमको जो मौका मिलता है, इसको हम सोचता है ये अल्लाह का मेहरबानी है, ये अल्लाह का कामयाबी होने के लिए अल्लाह का दुआ है। আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আমি জানি অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে এনআরসি হবে কিনা, সিএএ হবে কিনা, আবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসছে, আমরা মানবো না, গায়ের জোরে মানবো না, গায়ের জোরে মানবো না, গায়ের জোরে মানবো না। আবার বলছে नागरिक कैसे है, तो आप पहले सोचिए कि आप नागरिक कैसे है। अगर हम नागरिक नहीं है तो